हम बिस्तरी करने के फौरन बाद ये दो गलती भूल करके भी मत करना, वरना आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी और आपके हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। दवाई करते करते आप परेशान हो जाएंगे और आपका हज़ारों लाखों रुपया हकीमों पर और डॉक्टरों पर खर्च हो जाएगा। ठीक है। अब आइएगा वो दो गलती कौन कौन सी हैं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समात करिएगा। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी शादी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों से ये गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा अफ़सोस करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। अब आइएगा वो 2 गलतियाँ कौन-कौन सी करते हैं। अब उसके बाद में मैं आपको बेहतरीन एक आपकी सेहत के लिए एक नुस्ख़ा भी बताऊँगा, जो आपके लिए बड़ा ही कामयाब होगा। ठीक है? तो देखिएगा 2 गलती वो कौन-कौन सी होती हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों को आपने ये बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही हम बिस्तरी करते हैं, तो हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद वो क्या करते हैं कि ठंडा पानी पी लेते हैं। पानी 1 गिलास वग़ैरह पानी पी लेते हैं। तो उससे क्या होता है? तो देखिएगा हुकमा हज़रात ने और अतिब्बा इकराम ने इसके ताल्लुक से लिखा है और ये तंबीह फरमाई है और लोगों को आगाह किया है, होशियार किया है कि अगर कोई शख्स हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद ठंडा पानी पी लेता है, ठीक है? तो उससे क्या बीमारी लगती है? एक तो साँस फूलने की बीमारी, जिसे कहते हैं दमे की बीमारी, यानी साँस फूलना। जैसे आप ज़िना वगैरह चढ़ रहे हैं, तो ज़िना चढ़ कर के जब पहुँचते हैं, इस तरीके से साँस फूलने लगती है। या मान लीजिएगा अचानक से आपको भागने की ज़रूरत पड़ जाए, आप भागने लगे, थोड़ा-सा भी आप भागेंगे तो आपकी साँस फूलने लगेगी, आपका दम भरने लगेगा, आपको हाँफी आ जाएगी। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम और ये बीमारी उसको लगना शुरू हो जाती है। एक बार हो कोई बात नहीं, 2 बार हो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हम बिस्तरी करते वक़्त उनका हलक जो है ना खुशक हो जाता है, और जब हलक खुशक होता है, तो वो जल्दी एकदम क्या फ़ारिग होने के बाद में पानी पी लेते हैं, जिन्हें बड़ा सुकून मिल जाता है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है भाई। ये गलती आपको कभी नहीं करना है। इससे आप बीमार पड़ जाएँगे और आपको दिक्कतें होने लगेंगी और बहुत जल्दी आप बुढ़ापे की तरफ पहुँच जाएँगे। ठीक है? तो पहली गलती आपको ये वाली नहीं करना है। हाँ, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिएगा, होता क्या है जब बंदा हम इस्त्री करता है ना, तो उससे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बॉडी हीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और इधर आपकी बॉडी गर्म है और उधर आप फारिग होते के साथ ही आपने ठंडा पानी पी लिया। तो ज़ाहिर-सी बात है, गर्म बॉडी पर आपने ठंडा पानी अंदर आपने डाल लिया, तो इससे क्या होगा? नुकसान ही होगा आपका। अब करना क्या है? अब आपका हलक खुशक हो रहा है और आपको लग रहा है कि पानी पिया जाए, तो फिर वहाँ पर आपको 2 काम करना है। हम बिस्तर से पहले आपको गुनगुना दूध करके रख लेना अपने पास में, गरम दूध रख लेना है, और एक गुड़ की डेली, ठीक है? एक गुड़ की डेली आपको रख लेना है और गुनगुना दूध आपको अपने पास में रख लेना है। ठीक है, रख लिए? अब जैसे ही फ़ारिग हो और आपका हलक खुशक हो, तो वो गुनगुना दूध आप पी लें और वो जो डेली है गुड़ की, वो आप खा लें। इससे जो है, जो कमज़ोरी आपको आई है ना, वो कमज़ोरी भी आपकी दूर हो जाएगी। इससे दूध पीने से आपको ताकत भी हासिल होगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये आपको काम करना है, ठीक है? अगर आपका हलक खुशक होता है और पानी आपको नुकसान दे रहा है, तो आप दूध का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है? ये हो गया। अब दूसरी गलती के बारे में आप सुन लें। दूसरी गलती होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर फ़ारिग हुए और फ़ारिग होने के बाद में फ़ौरन से पहले वो वॉशरूम चले जाते हैं और टॉयलेट वगैरह चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर के यूँ समझिएगा कि शर्मगाह पर प्राइवेट पार्ट पर वो ठंडा पानी डाल लेते हैं, धुल लेते हैं। तो उससे क्या है, नसें गर्म होती हैं और नसों में जो है इरेक्शन पावर होता है, नसों में तनाव वगैरह होता है और जाकर के आप ठंडा पानी डाल लेते हैं, तो उससे ये बीमारी लगती है। हुक्मा हज़रात फरमाते हैं, अतिबा इकराम ने इसके ताल्लुक से लिखा है कि इससे नसें कमज़ोर हो जाती हैं और नसों में सिकुड़न पैदा हो जाती है, नसों में सिकुड़न पैदा हो जाती है। अगर बंदा ये मामूल के मुताबिक करता रहे, फ़ारिग होने के बाद पानी से धुलता रहे, फ़ारिग होने के बाद ठंडा पानी डालता रहे नसों पर, तो इससे एक वक़्त ऐसा आता है कि इरेक्शन पावर आना बंद हो जाती है और नसें सिकुड़ करके छोटी हो जाती हैं। ठीक है? तो ये दिक्कत आ जाती है।
اب آپ کہیں گے کہ بھئی مولانا صاحب غسل کرنا بھی ضروری ہے، پاکی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جی ہاں، بالکل دیکھیے گا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو جتنی جلدی ہو سکے آپ غسل کریں۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ گرم پانی کر لیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ فارغ ہوئے گرم پانی کریں، اس سے آپ نہائیے گا، پاکی حاصل کریے گا، آپ کو گرم پانی نقصان نہیں دے گا۔ ہاں، اگر یوں سمجھیے گا کہ گرم بدن پر، گرم نسوں پر آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو اس سے پھر آپ کو یہ بیماری لگ سکتی ہے اور یہ دقتیں آپ کو آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا۔ تو پہلی غلطی کیا ہو گئی کہ فارغ ہونے کے بعد میں آپ کو پانی نہیں پینا ہے، دودھ کا استعمال کریے گا۔ اس کے بعد آپ کو فوراً ہی ٹھنڈا پانی نسوں پر، پرائیویٹ پارٹ پر، شرمگاہ پر نہیں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اتنی دیر آپ روکے رہیں، 5 منٹ وغیرہ آپ تھوڑا روکے رہیں، جس سے کہ باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے نا وہ تھوڑا نارمل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ جائیے گا اور آپ جو ہے پاکی حاصل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ فارغ ہونے کے فوراً بعد ہی جو ہے چلے جاتے ہیں واش روم میں، تو بلکہ 2 4 5 منٹ آپ رک جائیں، جس سے کہ باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے نا وہ نارمل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ جائیے، پھر آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اب آئیے گا، جو لوگ بہت سارے لوگوں کی کمنٹ آئے کہ حضرت ہم بستر پر جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے میں بتا دوں کرنا کیا ہے۔ گھریلو چیز آپ کو بتا رہا ہوں، 3 کھجور آپ لے لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ 3 کھجور آپ لے لیں، پھر 3 انجیر آپ کو لے لینا ہے، پیلے والے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو 1 چٹکی الائچی کے بیجوں کا پاؤڈر آپ کو لے لینا ہے۔ اب 1 پاؤ دودھ لیں، اس کے اندر یہ ڈال دیں، اس کو آپ رات کو سونے سے پہلے پکائیے گا۔ پکتے پکتے جب دودھ آدھا رہ جائے تو اس کے بعد آپ کو کھجوریں اور انجیر کھا لینا ہے، اور اس دودھ کو پی کر کے آپ کو سو جانا ہے۔ دودھ آپ کو پی کر کے سو جانا ہے۔ تو یہ عمل آپ کو مسلسل 40 دن کرنا ہے، مسلسل 40 دن کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ کریے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی آپ کو کمزوری آ گئی ہے نا، وہ کمزوری آپ کی دور ہو جائے گی۔ وہ کمزوری آپ کو یوں سمجھیے گا کہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہے، آپ کو صحت بھی اچھی ہوگی، کمزوری بھی آپ کی دور ہوگی، بستر کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، بستر پرفارمنس بھی اچھا ملے گا۔ اور سب سے مین چیز، جو یہ 2 غلطی آپ نے کی ہے نا، یہ 2 غلطی کرنا آپ چھوڑ دیجیے گا۔ آپ کو جو سانس پھولنے کی پرابلم، بہت سارے لوگ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، تو انہیں ان 2 باتوں کو، 2 غلطیوں کو سننے کے بعد احساس بھی ہو رہا ہوگا کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور آج کے بعد ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو پلیز یہ 2 غلطیاں آپ مت کریے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اور کیونکہ ہمیں اطباء کرام نے، حکماء حضرات نے کتابوں کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری صحت بھی اچھی ہوگی اور ہم جلدی کمزور بھی نہیں ہوں گے۔ تو جتنے ہمارے اسلامی بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسے آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو غلطی کر رہے ہیں اس سے وہ بچ جائیں، ٹھیک ہے؟ میرا ایک دوسرا چینل ہے محمد یونس رضا آفیشیل کر کے، اس پہ میرے کانٹیکٹ نمبر بھی ہیں۔ اگر آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، علاج کرانا چاہتے ہیں، اپنے صحت کے مطابق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو محمد یونس رضا آفیشیل چینل پہ جا کر کے میرا نمبر لے کر کے آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں، الحمدللہ علاج بھی ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔